आज आम कथा हेबा केदारनाथर कहानी विषय रे हेले सेही केदारनाथर नुह जोठी लोक माने केवल रील्स बनैबाकू जाती नहले फोटो उठेबाकू जाती बरं एही कहानी हेला सेही केदारनाथर जोठी भक्ति विज्ञान सह रहस्यर एमिति मिश्रण अछि जहा सामने आजिका आधुनिक विज्ञान भी हार मानि जाए कहीं ना केदारनाथ मंदिर को लेकिन लोक मानक मनरे आज भी अनेक प्रश्न लुचि रही जमिति केदारनाथ मंदिर किए तैयारी करथिले हिमालयर कोଳରେ समुद्र तलरू प्राय 11,755 फुट उपरे बरफ चट्टाणर मझिरे केमिति विशाल विशाल पत्थर को लेकिन मंदिर करागला पुणी सेतेबेले जेतेबेले ना कौनसी क्रेन थिला ना सीमेंट ना कौनसी आधुनिक मेसीन दुनियार सबु शिवलिंग गोलाकार सह लंबा आकृतिर हेइथिबा बेले केदारनाथ को शिवलिंग देखिबाकू एते भिन्न काहेकि 400 वर्ष पर्यंत बरफ तले एही मंदिर पोती होइकी रहितिला तापरे भी कौनसी क्षति होई नथिला केमिति 2013 रे उत्तराखंड रे आसीथिबा महाप्रलय रे सबु किछि भासी जाइतिला हेले एही मंदिर आउ ता भितरे थिबा भक्त मानकर टिके भी किछि आंच आसी नथिला एमिति केमिति संभव हैला कोन सतरे आगामी दिन रे केदारनाथ संपूर्ण भाबे लुप्त होई जिवो एही सबु प्रश्नर उत्तर आज आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा हेले ता पूर्वरु प्रथमे वीडियो को लाइक करिबा सह हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि देबो जहा द्वारा एमिति नुआ नुआ कथा सबु बेले सुनिबाकू पाइबो केदारनाथ जाइथिबा सबु भक्त मानकर मनरे एही प्रश्नटी सबु बेले थाए कि दुनियार सबु ज्योतिर्लिंग देखिबाकू गोलाकार सह लंबा आकृतिर हेतिबा बेले केदारनाथ मंदिरर शिवलिंग एमिति काहेकि कथा हैला महाभारत बेलर पांडव माने जेतेबेले महाभारत जीति गले तथापि से भितरु खुशी नथिले मन सबु बेले अशांत रहुथला रहि नथांता भी केमिति निज भाई निज गुरु निज परिवार लोकन को मारिबा परे शांति केमिति भी पाइथांते जेतेबेले एही कथा विषय रे भगवान कृष्ण को पचारिले कि आमे एही पापरु मुक्ति केमिति पाइबु सेतेबेले भगवान कृष्ण कहिले एही पापर प्रायश्चित केवल महादेव ही करि परिबे सेठु पांडव माने हिमालय गले महादेव को भूल मागिबा पई किंतु महादेव पांडव मानक उपरे रागिथिले जोइथिपई से पांडव मानक देखा करबाकू चाहू नथिले सेठु भगवान शिव नंदी रूप धारण करी पशु मानक भितरे लुचि गले पांडव माने जाई हिमालय रे पहुंचिले सेठी गोटे जगह सब पशु माने एकाठी थिले सेठु भीम कौन कले ना निजर दुई गोड़ को हिमालय पर्वतर दुई पटे रखिथिले जेमिति पशु माने कुआडे भी न जाई परिबे काहेकि ना भीम प्रथमरु ही जानिथिले महादेव एही पशु मानक भितरे ही लुचिकी अछंती तापरे भगवान को नंदी रूप को भीम चिनी पारिले आउ जेतेबेले से नंदी को धरिबाकू चेष्टा कले सेतेबेले भगवान शिव माटी भितरे पसिगले हेले भीम नंदी को पिठी को धरि देले जोतिपय तांको पिठी माटी ऊपर को रहिगला आउ बाकी शरीर माटी भितरे पसिगला आउ सेबे ठारू ही केदारनाथ रे बाबांको पिठी को ही लिंग रूपे पूजा करा जाए एही कारण पई बाकी सब शिवलिंग गोलाकार सह लंबा आकृतिर हेइतिबा बेले केदारनाथ को लिंग नंदी माने कि षंढर पिठी अंश जोटा ऊपर को उठिताए सही आकृतिर देखा जाए हेले सबुठारु बड़ इंटरेस्टिंग कथा कौन जानिच केदारनाथ मंदिर बहुत बड़ बड़ पत्थर रे निर्माण करा जायछि किंतु तमे जानिकी आश्चर्य हेबो मंदिरर कांथरे कौनसी चून अठा कि सीमेंट देखिबाकू मिले न थाए माने एही पत्थर खाली साइज हेकी थुआ हेइछि हेले हजार हजार वर्ष हेबो किछि भी फरक पडुनी काहेकि एमिति केमिति संभव एमिति हेबार कारण भी किछि नियारा काहेकि ना एही पत्थर रे जेतेबेले मंदिर प्रस्तुत करागला सेतेबेले इंटरलॉकिंग टेक्निक रो व्यवहार करा जायतिला एही टेक्निक रे गोटे पत्थर को अन्य एक पत्थर रे लॉक करि दिया जाए माने कि प्रत्येक पत्थर को एमिति आकार रे कटा जाए सेगुडी को निज निज भितरे पजल भली लॉक हे जांती एही टेक्निक यूज करिवार मुख्य कारण हैला भूमिकंप बन्या एमिति नेचुरल डिजास्टर रो मंदिर को प्रोटेक्ट करिवा हेले एही टेक्निक रो प्रकृत परीक्षा तो नेचर नेहितिला सेटा 2013 मसीहा रे सही वर्ष उत्तराखंड रे प्रकृति तार तांडव देखैतिला 2013 मसीहा जून 15 रे उत्तराखंड रे बादल फटा वर्षा हेबा आरंभ हे गला एही वर्षा तापर दिन पर्यंत लागिकी रहिला भक्त माने वर्षा छाड़िबाकू अपेक्षा करिकी मंदिर रे थांती हेले सेमानक भितरु केही भी एइटा जानि नथिले सेमानक सह 16 जून संध्यारे कोण हेबो केदारनाथ पाखरे थिबा मंदाकिनी नदी जेउ नदीटी हिमालयर ग्लेशियर रु उत्पन्न सेही नदीटी अत्यधिक वर्षा जोगु गर्जन करबाकू लागुथाए राति पाखापाखि 8:30 हेबो लैंडस्लाइड हेबा आरंभ हे गला माने कि पहाड़रू माटी पत्थर सह पानी खसिबाकू लागिला आउ देखु देखु सब किछि भसै नेला लोक माने पोको माछि परी भासी गले उत्तराखंड किछि समय भितरे कादुओ पानी रे जलमग्न हेई गला हेले तमे जानि कि आश्चर्य हेबो पहाड़रू जेउ पत्थर सह माटी आउ पानी बही आसुथला सेतिरे गोटे विशालकाय पत्थर भासी आसिला
ଆଉ ସେହି ପଥରଟି ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ 10 ମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଢାଲ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ କେବଳ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପାଣିର ପ୍ରଭାବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି, ବରଂ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ପଟୁ ବହିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ବି ଟିକେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଭୀମଶିଳା ନାମରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯୋଉଟା ଆଜି ବି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ପୂଜା ପାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇ ନଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ତମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଇତିହାସଗାର ମାନଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1700 ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ହିମାଳୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ସହ ବରଫ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲିଟିଲ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ବି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କେଦାରନାଥ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବରଫରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଏଇଆ କି 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ତଳେ ପଥର ପୋତି ହୋଇ ରହିଲେ ଆଇଦର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଫାଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ତରଳିଗଲା, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଏଇଆ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବରଫ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ଦୀପଟି 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବି ଜଳୁଥାଏ। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନା କୌଣସି ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସେହି ଦୀପରେ ତେଲ ଦିଏ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଏମିତି ଲାଗେ କି ବାବା ଡେଲି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସଜ ଫୁଲ ସହ ସଜ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ହେବାର କାରଣ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆସି କେଦାରନାଥରେ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଅଛି ଯାହା ତମକୁ ବି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ। ସେଟା ହେଲା, କ'ଣ କେଦାରନାଥ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ? କାହିଁକି ନା ପୁରାଣ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି କି ଗୋଟେ ଦିନ କେଦାରନାଥ ଆଉ ବଦ୍ରୀନାଥ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମିଶିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାମର ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହି ଧାମ ପାଖରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟ କେଦାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟ ବଦ୍ରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂଆ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ।